विभिन्न कारण जोगु पुरी समुद्र रे अनेक प्रजातिर माछ संख्या धीरे धीरे ह्रास पाई। माछ वंश वृद्धि नहीं एवं सरकार समुद्र रे कृत्रिम बासस्थली प्रस्तुति आरंभ कर पुरी रे प्राय 53टी स्थान में बासस्थली कार्य सरी। बड़ बड़ ट्रलर माछ मारिबा और विभिन्न कारणरू समुद्र भितरे माछ मानकर थिबा प्राकृतिक बासस्थान नष्ट होइछि। फलरे माछक संख्या द्रुत गति रे कमिबारे लागिछि। एहा मत्स्यजीवींक पई चिंतार कारण होई नाही बरं परिवेश संतुलन बिगड़ी जिबा आशंका प्रकाश पाइछि। सरकार एथिप्रति यथेष्ट सचेतन हेबा सह आहुरी व्यापक करबा पई दाबी करा जाइछि। देखो माछ जो कहूँ सरीसृप जातीय बा केवल जो समुद्र देखा जाते आम गाँ गहली पोखरी गाड़िया आरंभ करके नदी नाल पर्यंत देखा जाती। आपन जो कथा कहले जे जो वर्तमान एंडेंजर्ड फिश जो गुड़ा कहुच्छी विशेषकर आपणकर जो कहुच्छी पंडिचेरी सार्क कथा कहतु कि आपण ट्रपिडो कथा कहतु बर्तमान बहुल मात्रा केवल जे शिकार करा जाऊ नहीं ता छड़ा तांकर जो जगह प्रजोजन करा जाए समुद्र गर्भरे जो जो गुल्म थाए ताकू विभिन्न जो केमिकल वेस्ट मिसला द्वारा से गुल्म मरी जाउची एवं जो बेआईन समुद्र तलु बाली खनन होउची जो दंतुरित स्थान थाए जो जगह से माने अंडा आउ देई पारु नाहंती। तेणु राज्य सरकार कौन कि फिशरिंग बोर्ड जो कथा चिंता करछंती जो रेक्टांगल करने जो सब सीमेंटर स्लैब पकड़ापी विभिन्न प्रकार सिस्टम जहाँ सब रही प्रजनन करने यह निश्चित भाव स्वागतयोग्य विषय एवं एथुर शिखबार अच्छी जो आमर देखु बर्तमान ओडिशार गाँ गहली रे जो थिला रता माछ सी मिलूना छोट छोट कईछ तार मिलूना एवं तार व्यवहार विभिन्न चोरा चालान करा जाउछि विशेष करके मेडिसिन व्यवहार करा जाउछि विदेश को रप्तानी करा जाउछि। तेणु केवल जे समुद्र रे जो माने रोचंदी माछ मानकर प्रजनन जेतिकी जरूरी तत्सहित जो कथा कहली जे नदी नालरू जो माने माछ चोरा चालान करूचंती विदेश को सेमानक आईन कबलरू केमती आनिकी सेमानकु दंडभुक्त करा जिवो सेतिबे सरकार मध्य ध्यान देबा कथा। जो कथा कहली बर्तमान केवल हैबिटेट नो तांकर प्रजनन जो बढ़िया जो चिंतन करा जाइछि जो बर्तमान जो सुदीर्घ बेलाभूमि रही जो माने 421 किलोमीटर ता भितर आमर पुरीर समय केबे आसुछि एवं यह एक निश्चित माने गोटे वारफुड बेसिस रे हबार अछि कारण जे केवल माछर व्यवहार केवल मनीष ताको खाद्य भाव करि न थाए तार गोटे इकोलॉजिकल बैलेंस पई तयारी होता है विभिन्न माछ मध्ये तयारी होता है जे सी अन्य माछ को खाइबे प्लास्टिक रो वेस्ट को खाती एवं विभिन्न प्रकार समस्या माने जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस रे समाने सहायता होता एवं जो कथा कहली तार बहुल परिमाण रे जो माने रप्तानी करा जाउची समुद्र रू जो बेआईन ट्रलर ठू आरंभ करके आपण जो केमिकल मिसुची समुद्र रे ता जोगु सेमानकर प्रजनन कहया गले माने सरिलाणी एवं जो कथा जो एंडेंजर्ड फिश तादरे विशेष करके पंडिचेरी सार्क कथा कहतु इलिसा कथा कहतु आउ देखा को मिलू ना ए अंचल देखो माछ माने आगे जी माछ माने आसुले तार संख्या तो निश्चय कमिलानी विभिन्न प्रजातिर माछ जोटा आम आगे मार्केट रे मिलूला एबे से प्रजातिर माछ भी मिलूनी तार कारण है आगे आम बहुत स्वल्प साधन रे कार्य करुले एबे विभिन्न प्रकार साधन बढ़ीगलानी आम ट्रलर बेसिन बेसिन विभिन्न प्रकार रासायनिक द्रव्य यूज करुचे माछ धरापाई विभिन्न प्रकार कार्यक्रम जहाँफल कि सेमाने जो किंतु सेमान तो सही भाया जंतु नुह ना सेमाने यही सब जिनस को एडजस्ट कर पारना जो मैंने एडजस्ट कर सर्वाइवल कर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रे जो मैंने सर्वाइव कर पारना से लोप पाई जाऊँ माने यही अंचल ना दूर जो जो ट्रलर बा रासायनिक द्रव्य पहुँची पारिनी से जगह से गुड़ा थार संभावना अच्छी तेणुक यही जो व्यवस्था होची आउ गुड़े कौन हो छोट छोट माछ जो गुड़े अच्छी से मैंने ठीक वंश विस्तार करने समय बड़ बड़ माछ प्रजाति जो माछ मैंने समुद्र में बुलूँ खाईदेवा फल से माछर संख्या कमी जाऊँगी। तेणुक जदि सरकारी स्तर में जदि कौन जगार एक माछ गोटे बासस्थान बाबा रही स्थान व्यवस्था करा फल से जो आग काल जमी आम जो परिवेश दि जाऊला से परिवेश दिज्व से परिवेश रे क्रम वर्धन करेंगे से जन्म जन्म माछ अंडा दबा आरंभ करी
ମାଛଟି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ପାଇବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ରହି ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ ସେଇ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିକି ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବଢ଼ିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ମାଛ ଘର ଭିତରେ ମାଛମାନେ ପଶି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ସେଠାରେ ମାଛମାନେ ବଢ଼ିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଛମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ଏହା ଭିତରେ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ପରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଘରେ ଶୈବାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ମାଛମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 3 ଫୁଟ ଓସାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 200ଟି ବ୍ଲକ ପଡ଼ି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। 155 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାର ସମୁଦ୍ରରେ ଏଭଳି 200ଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ଲକ 53ଟି ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର ଓଜନ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରଲର ବଡ଼ ଜାଲରେ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଯଦି ଜାଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଜାଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ବେଆଇନ ମାଛ ମରା ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ନିଓଟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। କେତେ ମାଛ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଛୋଟ ମାଛ ବଡ଼ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୈବାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତା ସହ 53 କୃତ୍ରିମ ବାସସ୍ଥାନରୁ କେତେ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଘର ଭଳିଆ ହେବ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 200 ପିସ୍ ପଡ଼ୁଛି। 200 ପିସ୍ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରିପ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୈବାଳ ଖାଦ୍ୟ ମାଛର ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଛ ଯିବେ। ମାଛ ଗଲା ପରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ମାଛ ରହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲୁଚି ଆଉ ସ୍ଥଳୀ ସେ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ, ଶିକାରୀ ମାଛ ତାଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବେନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗାରେ ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରିପ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟାୟାର କୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଟୋଟାଲ କୋଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ NIOT ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। NIOT ତାକୁ ଗୋଆ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଘରଟା କେମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେବ, କୋଉଥିରେ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ? ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାହେଇକି ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡୋମ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଡୋମ୍ ଟାଇପ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସେଥିରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଛ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ବଡ଼ ମାଛ ତ ପଶିପାରିବେନି ସାର୍? ବଡ଼ ମାଛ ପଶିପାରିବେ, ତ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ମାଛ ବି ପଶିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାର କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଗଲାଣି ସାର୍ ପୁରୀରେ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶୈବାଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି କରାହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ, ସେଇ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଶୈବାଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଅଣ୍ଡରୱାଟର କ୍ୟାମେରାରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଶୈବାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମାଛ ବି ତା ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାର ସାଇଜ୍ ସାର୍ କେତେ ରହୁଛି? ସାଇଜ୍ ମିନିମମ୍ 2 ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ମିନିମମ୍। ଆଚ୍ଛା, ହାଇଟ୍ ବି 2.5 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। 200 ପିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ପକାଯାଉଛି, ଡୋମ୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ରେ ସାର୍? ମାନେ ପିଲା ବେଳୁ ନୁହଁ, ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ରେ ତାକୁ ରଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ନାଁରେ କ୍ୟାମେରାରେ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବାସସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରି ମାଛ ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।